Honorable, bonjour. Bonjour. En votre qualité de notable, comment est-ce que vous appréciez au Kasaï oriental et un peu partout dans ce pays, comment est-ce que vous appréciez l'action du régime actuel que dirige le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je salue d'abord toutes les initiatives prises jusqu'ici par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est pour la première fois que nous voyons un chef de l'État qui est vraiment soucieux non seulement de l'intégrité du territoire, non seulement pour le développement de ce pays, mais surtout de l'arrière-pays, parce que depuis que nous avons accédé à l'indépendance, c'est à l'époque de Belge au moins que quelques travaux étaient perceptibles au niveau des entités locales. Alors, depuis les années 60, depuis le deuxième régime, depuis le régime de Kabila, père et fils, on n'a pas vu un programme ambitieux comme celui de 145 territoires qui a été proposé pour le développement de la province à partir de la base. C'est pourquoi je dis, je salue toutes ces initiatives et j'encourage le chef de l'État à persévérer parce que les actions sont perceptibles et sont visibles. Je constate par exemple, pour ne parler que de ma propre province, du Kasaï oriental, il y a des travaux qui se font à gauche, à droite, et la province c'est pratiquement un vaste chantier. Au niveau de la ville, les routes sont en train d'être construites, et dans des provinces, nous constatons également des forages d'eau un peu partout pour réserver la population en eau potable. Ici même déjà des installations de la régie des eaux sont en train d'être construites pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes d'eau. Donc pour moi, je salue vraiment toutes ces actions et j'encourage le chef de l'État à persévérer, à continuer jusqu'à ce que ces actions puissent aboutir positivement. Bon, c'est des choses qui ne me surprennent pas parce que le Congo est un pays qui est potentiellement très riche, convoité, non seulement par quelques frères voisins, mais aussi et surtout par les multinationales et même la mafia politico-financière au niveau international. Donc ça ne me surprend pas, on est habitué. Depuis notre accession à l'indépendance, il y a eu des tentatives de ce genre. Sous la Deuxième République, on en a vu également. Et sous le régime de M. Kabila, c'était également pareil. Donc ce n'est pas une surprise. C'est des tentatives qui se font et dont on sait qu'il n'y a pas, ça n'a pas de lendemain parce que le Congo reste uni dans toutes ses frontières. Au niveau de ces quatre coins, les Congolais savent qu'ils appartiennent à une même nation et qu'ils ont une identité à faire valoir. Donc à ce titre, ce qui touche à l'un touche à l'autre. La grande ou le grand acquis pour les Congolais, c'est celui-là. Le Congolais est jaloux de son unité nationale, le Congolais est jaloux de son intégrité territoriale. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a une âme congolaise qui plane au-dessus de ce pays et qui unifie tous les Congolais de tous les quatre coins pour que, comme un seul homme, ils puissent triompher contre les ennemis d'où qu'ils viennent. Et ça, c'est le moment aussi de lancer un appel à tous les gardiens des us et coutumes des quatre coins du pays, en ma qualité de vice-président national, et de lancer également un appel pressant à tous les chefs coutumiers de la province de Kasaï oriental
de rester unis et soudés comme un seul homme pour soutenir les actions du chef de l'État et surtout dénoncer tout ce qu'on pourrait constater comme tentative d'infiltration des ennemis ou quoi, afin que nous puissions anticiper toutes les actions et rester vigilants et prêts à pouvoir maîtriser toutes les mauvaises idées qui viendraient pour déstabiliser notre pays et notre région. Donc, je suis là, je suis toi, c'est là, tout le monde a beaucoup de choses. Je suis là, je suis là, Félix Antoine Tshisekedi. Je suis là, je suis là, je suis là, wali ko mulé je makale ngam sundu duwaye duwaye nangu echikondo dumere ka sirgila babalo nayo bankambo betu tumbishibo walo wa mutu besha Félix Antoine Tshisekedi wa mulu Tshisekedi Tshilombo mwana wa Tshisekedi wa mulu nangu malo di mweza toni mbindeu adia tutuisha tetu bonso waneu mwana wa mudituma mwana mukolele mudituma mulela muhomu ni munanga ditumede kwa chini bwalo tulitumana mara wa muchenze tiche difike dienda tulitumana chino di uji file kwa kubona makutunguja ditumede kumpala nanga sombere bulenga wa bena bana ba mwana ntando programme di moto wa 145 territoire udi programme munene mena udi mo kuje ditumede kumpala Wakachitoa pete ni Banda, ni Mukasabubu, ni Mobutu, ni Mukabila tatu, ni Mukabila mwana. Kote na umona programu wa mshindo mwenza. Wakati ambile malo a revolution modernité, bigara mbiyenza kunsu mwino wa ibunyano. Kajilelo tutuma na malo bate ko muchenze ki wani bitore tugiye kumva kubangana no kutakwati. Hatu tutanga mo tumunene. Nashobe kumpenga kabayiba tambo kujari ka tukande bari mo tujari kani muri wenzeka kudi fumwadi tunga nikudi kulenga bunene kwa wadi tunga di njila ilimuka chuma yenjibwa nikidibenza cyaro cyande kwa kabasa maye kubasa ma kudi château d'eau ilimu ba territoire tonso lelo mba prévoir bani territoire de Bela ma bonne fontaine ma château d'eau bani bantu no kala kuna maya akazeza abi bitu tujino ko tsoro tutu monoto lelo bi muchenze di ko ke chwa tumwadi tunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tubalkai tutombe ni de tubonso ribalonda meye tubileu lo muto panda wani amona mo be kumpala ende mwendenda ntambwa ende mwendenda kasha lumanye ni di kwekala komu kibaru telekato tunga de tunga jina ni tamba wa ma africain ni mu bula bujima tunga de tunga ma banji onzo di bantu na ujinga bilio bato ko di jinga ni ma banja tu na mu ne mu bwalu kaya mu matungo ko to anu mo to na ku bantu mbuji badi ani bene chinyawo ani ba mambula kayemba batani ma banja moyo wa luzuku moyo wa lukinu moyo wa lubamu moyo wa mucho warukai numona nuhunu winu nuhungwe kunyeku bami ni South Africa bami ni ko Brazza bami ni ko luta tulwa bene muchima badi bejinga abino kuma kuba kura kuhanyi tachintu mwabe kadi kezo kutani bwalu to bwalu lusanzu ndukuru ketu litore lusanzu de bamenyi ni dando abankambo be wachendere kutumu teka muntu kabakenda Eso tu barbe andare to tiro shara ba gongore to wachendere mutane ndo bantu aba basoyidi ako baluba bangana bonso muntu ngemu bigara chintu chimwa bigara musoko wabu bigara ni nkomu mbinjero nanku bijimunda mwabulaba kintetu bambi tuyeto to anwachendere ko musi mwabu ndeto somba bana bamwana tanda bena kongu bigara bintwaje Tanto non abbiamo goduto, detto guarda chi per mangi come gira, fam, e dove vi detto in biglia per tono per to.
badiviva bintu byetu bibangira mpuntu atijo anku mwe betoka bantu kutwanga tutumiri twambere bantu twagiri eta wandi tuvugisha bintu abunyi kutunyenga malaba to mtu abonde dipanda anku anyima dipanda to mwe tatu ya vita ndikwabu bilana mabanja ali mutubwera wasuku teka kukola ndamu kali muchimo bwanu kubwanu anywenda ko bimuleje makwiba ngochi mwabu ngoro yanu babunyi bakubatoka nibeze bikwabu kushishira ali mulenga biru ubwera wabuye ni vita nibantu kushishira anyima venda babone bakole dole vita dole mbinye wabo tutambe ni mwana wali tongo kumpara kwa kitu mbinye Felix Antoine Félix Chilombo zandu abankambo betu ni betu bons kubele mashabu panshi okwete litungeni okwete province baribunga chuma ito ampando kumundu luwenza nikwenza mshindonso wani vita kai bwele mlitonga detu nanga na show mwako bwele mkadi mibwele la kusakalwa ngana munangu kai kumpara to idi tutubira idi jamuluka idi ishagirano nyabi libere mbirawo to ni mwakigana imambo dinifu wachi bwalo katwende tubanze umuntu katwende chilungu ni muntu katwende bade cha muntu to babanza mageza tulinawo ngabatoka bilonde chiri mubwiri kuje batwiba nashiba tubegera mabanza utwajya kwabenga musambo bwalo magi bintu bilonde chiri mubwiri kwa bwiri kuje batwiba twajya ko birungurura bilewa kwa birana ariko amumbanza bani mitumba ne tukatani bwali muntu to katana tujana chibora bwa muntu to ndi matungo na ungundu maita bunyi karika tututule cha muntu bana bitule mombe riko to bana kira ku bwali to tuji baso mo imbere mutumba bwa ko kuti bene mwana mutumba mwana batumo gwere muso gwemu basomba bana kira ku bwali to amuchuru yirumiye cha aba bene muchima rigoromba matungo kwabu imoyi wa kuibe bya mwetu kibere mvitai nikala mvita ya bererani bantombuji bibamenye batombe ne ababa bantombuji ba mwetu kale tomanye ne bantu ba ko bingom bina kwa bibamenye bintu so abini bifunka mutiri tomba kabiri wani batungo masanga mwana mwe batungo masanga nikala mutira no ndonga muwa wakwa bisamba kanyere chumi chitangile malo abingoma bwalu bingoma bya muri tulitunga batobe bimakashi amudima kajara katana tuli tabato itetu bamfumba kabuto tutonga ni balekela walbumfu na shimwe tumkaburo tuton tukulam tulama soviet nakabona wakunga ne chire muso kwani to ngalenga Felix Antoine Félix Chilombo bwa video idini bwa tumuto akwamira asumba bingo mushinga byonso idikengela batumona mwa ko lwana vita mumishindo ayonso ninya bufuku ninya mumunya bantu bana makwici muna kwatu tuyiro ni lusanzu ndukulu angungole Chilombo dini mfumbi yetu yonso ya tojimedi ni muto vanyi fumuonso mwana mwana kasai ninga sai katoka ninga sai kamukachi ninga sai kamuchikapa ni sambu ni mukabinda bonso ero mutwa panda bwani kakwe kwala shubo mwenze tonsu viteni tutula nambo tutubira mukabinda mwa yakawumbu ngumu yenyango engane gudiye to lomana kuikandika ai imishibiyo yonso lo ikandika walfudi ilusanzu lo wachendelela lo bankambo be parce que l'on fume kadi la population wa Congo démocratique message kai andeke lo ni mwakana wa population muchikondu bwechi eyo wa population do tulonda amanye ni ujumu sohili ni ujumu ngala ni ujumu ko ni ujumu luba lelu tudini bwaru byanu mwefeda kwa kwire ditu ngajetu kwetu kuneko bamba ni bali mwana usama bulawo usama tutwakwire bulaba na bugudisha bulaba na bugumisha bulaba na bugondopa bawafa bulaba ni bubaki wali bwa na bwere mu
ngori kengera twanji kwa kuile bula kulekele malu lukutukutu atu dumona bana balianda seka batu ngotu bamanye bata twabu bama mwa benda ba ko ba kuile ditu makadi kuma na balushe ditu benda ba ko malu kumpenge ku bene shishishi bene bichikire kuboye kanu ronde ba twabu to dituronda binde wanu chifumwa ditunga wamba tetu bonso mwa butu disu ndichida mfumu mwene bulaba mwabuji tangiro kuruseka lwero bakomanye udi ko kungenyi ruambe chingenyi ruwenze chingenyi udineto anyi beshikena neto bwani kubona mwa kwamba bwalu hadibe dyabo ankobe no kwalo kuingile we musombe ni muntu muwani kwene nende mujari kene ngenyi ruwenze chingenyi mwendere chinyi ushala musombe wali muntu ari makwigala muvubo wakulisho kurenga kumonyeto ndibikengela kuambira mwaditoma kuambira kudi milimu ya kansokoma sokoma wani bomono mokutanyira malo awo katene twamene nulisha bantu tobalu bantu tiri bantu ba mulomo ya nanyila batufuka bishene mishishirangana ababafika ababatoka ababala abababituba ababakesa ababanena kankatene mwakubenga muntu mwari mukunza towe muntu mwari mufika towe muntu mwari mulanyi mutu achitopa towe muntu mwari jini juru jila ayi jachimbata to tetu boto sangana bantu amgalengo bamukalenga mawesha kadi batri tubenga mbena tubito andumbi ni sabo kumugondu mwela abdu tanga ni to som tukara babatanyi na bamanyene muvo bishi ujibishi uyoze chinyenyi mwendere chi walu kwene mwa fika mwaba kati tumanye gendere keto kati tumanye kodi mufuma ni kodi uya tukata mto abi fo tukara bamanya bene mukalenga tukara bamanya kijiji ni makwambira bene dituma ya mugongo mwanaka nibara bango sai mutoka bali balondo chintu achi tetu bonso bije bonso anu banyumba kurenzi sete imagine adituma nitetu bonso kiribedi bwenkana mubwalo bo bamwe lelo bo twangata biluilu ba mifumo bangata ba misongolo ba migeta ba yenne bebi bali banye kwanza bimo bakatira muntu ko mboko ngire bulaba walu ditu ku kiromanye ni bedi mo kala batumana ni bedi tuzab kimbo buto mbana bakes bwa muko afrika mbwa muntu tulisho mbana bakes ndito balwana ya baba hesho kuli bantu ni ndai bantu basi mwenye mwana muteleta wambere muntu wali jumbo tu wana hanyi ndai muntu hanyi wana mutombo ka hanyi kuli mwana mbofu ukwamene nyumbu asedibo mwana ukwamene ulira ali mulika simuti data wale kini makuma ndibo to yemu wani mulika data wanda nyumbu asa wale mwakonjirika sa kuye kwa mulika wali yangani bana bekese ba malo abu kadino mwenye ni murumo wachendere le kuri mufuka malaba di bantu ndi nango wachendere le kuri weza wani hati mchuondo echi ya mafilionso bidibi shini bidibo ku kodeni mai na kumalo so divenza alukutukutu adini bwa kupeta adini bwa kushikila bulongo dimne kufuma no kuri wachendere bilonde shila mujiso denda kumushuki ni mutonga bakulongo dimne bindeo byonso bantu benzo umwana national chonje ni duto tuli ukari mwana woninga yendo wambeni wocheni makanda kulisha bantombosha wabukod chichirezi bantu batutu bichi aku mwabu dilunga nywa bushiki nawo kujiro wachendere lo bayini wachendere lo bakambo kujini makanda chendere mwita bantu monso arikai mo kwa mana nawo kubaga mwana maro abo ndatutubira bene dishima bantu batoka bene monisco bene dishima ya batoka bene woni bene dishima batoka batoko tubatandura bwiji bwabu bene muchi tubatandura bwiji bwabu bwalu tulidi bene wachendere muamini ko kwene mwalu wa midima bimana ka bigumba ko ndito ugiye utokeshe byonso wani bya bisoko byonso bya kutukutu yatura hatoka ibubiga bisokoloka achiki makanda wachendere wetu abangambo wetu kuti tutumbishe chikondo chetu bonso bamfumba kabu bana ba mito tombe to gushwa yeya waleje ni kangamana wacha gushwa twasengera wabuni wengi wenye mtambo to kulobera chibidu nana ni tanamalo adikira yetu tanamalo province wetu tanamalo miso wetu
nous allons passer là. On va nous tenter pour tout le monde. Le moment est venu pour moi d'amorcer une autre façon de faire les choses, c'est-à-dire j'opte pour la presse de sensibilisation, sensibilisation de la communauté, sensibilisation des leaders sociaux, politiques, religieux, culturels par rapport à la réalité du moment. J'opte pour la communication sensibilisatrice parce que je sens qu'il y a des voisins qui essayent d'obstruer l'action du chef de l'État en ce qui concerne le programme de 145. Mon territoire, ton territoire, leur territoire. Représentez-vous les 145 territoires en pleine construction. C'est que le pays tout entier devient un chantier, un grand chantier. Et c'est pendant ce moment que l'on entend parler des infiltrés à gauche, des infiltrés à droite, pour déstabiliser ces grands programmes. Eh bien, moi j'opte pour la presse de sensibilisation. Nous allons partir ensemble sur cet axe-là et j'ose croire, je pense, à mon humble avis, que ça va payer.